Minister of Home Affairs Joint Secretary Satyendra Garg Difu Rongsu PK Bangahut MOS Asitin ke Pachunji Afan RDGP West Karbi Anglong along Bab Amung Arong KA Botol arwe nanggesun aprang Difu Rongsu Pi along Kaselambo Matawar Patang Serak Nangpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Pen Kapin Khan News time long bani liberta thanbang thare harmony be non bertang ton pet arjik tha surihini ra cricket hom aninkan phai kuni inkora pho arni central government state government lapen UPDS angbong ka chetok alam don mate MOS asitin ke pachunji aphan inghap thopon lupusi aru cricket cap earning angsam karbiang long rongsupi dipu kewang hut hembrit kelang a joint secretary Satyendra Garg pherang keang no ningjete kang Alangli Karbi Anglong Autonomous Council Pen Karbi Anglong Autonomous Council Territorial Council THEC Pen KAATC Amen Akimi Kelarji Aphan Alangli Ningje MOS ke Pachunji Aphan Alangli Arpu Kideng Alam Tapherang ke Aphan Chethan Tekang ये पहला अवसर था यहाँ पे आने का दीपू आने का और ये जब से 2011 से ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूपीडीएस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हर साल रिव्यू होता है जैसा कि मेमोरेंडम में वो इसमें प्रोवाइड हुआ था पिछले 2 सालों से क्योंकि मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो इसमें मैंने ये कहा था कि जब भी अवसर मिलेगा मैं खुद वहाँ पे दीपू आके और डिटेल में इनका जो इसके प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और पिछले 7 सालों में जो इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको तो ठीक बात है लेकिन अभी भी कुछ उसके जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसमें हमने आज क्लॉज बाई क्लॉज सब क्लॉज बाई सब क्लॉज एक चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने काउंसिल के सामने और पूरे लगभग सारे कंसर्न ऑफिसर्स थे इवन स्टेट गवर्नमेंट के हमारे कमिश्नर हिल एरिया के लोग ऑफिसर आए थे तो उसमें हमने रिव्यू किया तो उसमें हमने एक चीज़ पाया कि एक्शन अभी भी 3 लेवल पे अभी भी करना है कुछ चीज़ें ऐसी हमने देखी डिस्कवर किया जो काउंसिल एरिया में भी अभी होनी है जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है कोई कंसल्टेंट से बात हुआ है उसके बाद में उसको आगे बढ़ाना है या कॉन्सेप्ट पेपर बनाना है तो ये सब चीज़ें ऑफकोर्स काउंसिल कर रही है लेकिन कुछ चीज़ों को अभी और करने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक वो पहला स्टेप वो नहीं होगा तो आगे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा तो इसमें एक चीज़ अभी जो एक इसमें रह गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कार्बियान ऑटोनोमस काउंसिलर भितर MOS जो इम्प्लीमेंट साइन करेছে সাপোর্ট করেছে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ও ইউপিডিএস সরকার এই কাউন্সিলর কনফারেন্সে আমি কেন্দ্র সরকার মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নর্থ ইস্ট ইনচার্জ জয়েন্ট সেক্রেটারি আমার जो MOS पैकेज पॉइंट वाइज क्लोज वाइज डिटेल्स আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ লগতে সিকিউৰিটিবিলাক আহিছে আৰু গোটেইখিনি পইণ্টবিলাক West Karbi Anglong Kheruni Ingnam Raikom Asai Kam Lapen Rong Arana Tum Chelangsi Aru Krisir Kep Ani Amreng Raikom Ingnam Mate Amreng Reserve Forest Along Lealong Bab Amung Epon Pusi Isi Rumeme Asai Chepare Deng Pon Bab Amung Penteng Lok Karbi Ham Pangalong Kenang Soda Tengpi Abab Akibi Kabirti Raikom Lapen Ke Pacan Jia Pura West Karbi Anglong Amreng Raikom Ingnam Arlo Cherap Puadi Malong Aru Krisir Kep Ani Porong Aklim Penteng Lok Penan Karbi Ajutangalong Kenang Soda Tengpi Aklim KA ke Somasai Dengsi Ingnam Raikom Sai Kampen Isi Rumeme Asai Chepari Deng Pon Ingnam Raikom Asai Pu Chandra Singh Tiso Pen ke Japon Along Bab Amung KA Amo Along Rongara Tum Chetodun Renti Pusi Nilito Ferangke Berani Hi Pen Card News Along Bertanang Pale Biar khai dum ke kroi labang su arnam ke langroi langjeng inglong arlok thingpi theng prang mate babi labasi kar biar khai dum ke kroi lo nasi labang su arnam aphan kardom nanggi leputang te thingpi theng prang arwu mate babi arwu lapeng ke thingpi theng prang arong lahai pasidang pu setami no na porahut kar biar khai dum labang su ke kroi arnam aphan kardom je phan asona mung mate babi labang su babamung labang su kaduri pena jok penang an ke kar biar khai adhorom kar biang thik labang su adhorom mang ke Kibir dia nasi dam di dog lo lebang so por hosi Keroni Ranger pen Chandra Singh Kiso alang li pen mathapon si dag rat tum pen sing wipe sing japon pen si pini mate atumi dik pen
pinian ni thomang bong alang litum ladak thingpi babamung ki keso mate habit ke pan labangson sonamung ladak asayang deng deng pono lasi ladak kam ke claim mate rong arada tumpen nilia satu ethithini chini jika tunglo lasi alang litum pen sini liar jupo pini nang litum ladak lapoan arat nanga chetu mate habit aju ang pen thingpi bab kapiru lason pen thingpi rong ki yang tung kopi fansi kamat hapon laso kamat hapon nilitum ajirding klui pen ladak hilnia rong arat kudet tadi lo karbiang long angkang amati heglong lo je karbi pulon te karbiatum angbong ke ilitum ke la pucuar picu keyu pensi kirti ajirding klui pen ko mantune ajuk pen laso siltum nang karbon langbo kasi laso nang karbon langbo mena yok la masukar plia keyu along kenang sot bab di thingpi thengprang laso baba mung kuti pulo laso hormu ka dore pena yok karkliga pheyu abangta pena na kisung dukok lo en ba kuru sara tu ma mane se charkli bang du pusa baba mung mukha kelong kisung pen akisung du lasi penan kyong dunga gangbura tumpen mathalo je laso pulote elong bak archiret pulonte la bangso yoki pen mu ajir giding phanta kelong yoki jipu matha pen si ranger department asolo forest department asol penting kiting wai masi non ranger lo sondu sing kisu alang ni penta sing than tu masi lo kache kroi pensi non ke alang tum kana khoj yo ni nil tum rong sol ba ningarong lo gambura tum da ningarong lo kasi labang so baba mung kapering berji yo ke pen ke long ye phan pusi department asol pen kerap ti ke dan non rong sol kadu we tum ta du gambura hai tum du lo alang ni tum pen kerap sinil tum adu with hur pak si labang so sai bang ke tiki lo asila so sai ke tiki benelitum kamatha bang ke yo ke ben karbia khe aju bing tuyong bong bo same la he ba mung dak long po asi long lo plon te itum adhorom ben teng lok itum khe ta ka ju pereng ye phan bang ke la so atiyo du pu presiden tu matha lo ladak pini lang ni tung ke claim ke damalong bab amung ko pipia bab si ke sompon ini nilai tum dak tumi dik pen keceng pon lalu dak baba mung ke polong bang ke keceng si bang ke hemangtar songsari chu karsi tersak karsi phan pongrong loru jelobor mirtaksu picok lok aparta hajong doan ke dingkar si phan ke lotara lapen peng hepu karsi phan ke lorop lapen kapre kasi litum karsi pon phan philang tung tot ilo lapen manche ka ilo asi kapre lason asi kasi pon phan menta me itu merikang pia se tengmu se kiri se hai kasi pon menta arce panakok lo arhita arce lo tarsing arce lo angpen ke tengmu kiri anta netum abira bab pur se tame kabida tadim ke mo phigelong sungong yu se radar phan matha ta se radar phan ke matha jo ni se litum tingwai pen rong asar tuman tingwai si ala ranjar diso sanghu alang litan nang chekodin pen alang di ninga rong lo kasi rong ara phan kang hona jo ni karbiara phan kang hona jo ni si pini ne tum ongdung asona mung baba mung an pangrum si arche pon lo la si ni asa pata kamatha non tiso sanghu ranjar nang dokok husin nili kamatha ke chun pusi mathalo reta ajiding kloi ranjar bang pho bang trok kido hutpen tami alang karbiang longa conservator bijira bhat alang li dak modern prani utsav nang dut teri hinira krehini ankan dak modern prani or utsav kido hut ile da salam peklang lo arsi bijira bha alang li ta aning arong si pulo apulong te la so scheme ko sonsi ke claim pontima alang li tenang an angsong forest department pen chingki chithan se asitin arrange along li kape claim ye phan mathalo sita dak pheroni arrange si kicheng kon lola ladak chethana me karbia bab amung kabirti ke somasai ke dengke kheroni ingnam rai kom hello ke claim kicheng silo Difurong supi along keselam bom atawar kacelat atawar su footpath highway keselam motor arve nang sunsi aprang ke claim patang et nang pupusi karbiang lo to Council CM tuliram rha contractor atom fan pingkhat pon
Member hostel men Difu Civil Hospital Kacheleng Atovar Difu rong parpi rong pe pen Khorsing Terang Memorial Park Council Colony ANM Training Center Kacheleng Atovar non malom Kaselambom Adim Aru Krisir Cap Arni Kangsam CM Tuliram rong hang kejapen Team Karbi Anglong Autonomous Council Aleng Kethiatum Lang Charidang non malom sopor phandina praman Birta Mongton Bonik Sina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehen namu piputat Birtalong Wangthulu Hojai District Longka Railway Station along Aru Krisir Cap Ajo Aru Inkoi Arni Krisak Mukti Sangam Samiti KMSS Pen Guwahati Rongsupi along Kepadoji Amai along Kidunji Kaki KMSS Abang Phua Tumphan Kari Kiding Mate Train along Police Atum Badun Long Ledet Pusi Kadnis along Birtanang Pale Hojai District Longka Railway Station along Aru Krisir Cap Ajo Aru Inkoi Arni Krisak Mukti Sangam Samiti Pen Guwahati Rongsupi along Kepadoji Amai along Kidunji Kaki KMAS Abang Phua Tumphan Kari Kiding Mate Train along Police Atum Padun Long Ledet Pusikat News along Birtanang Pali Police Pen Ke Kamke along Bang Pharo Pho Arat Puthot Hem Chedam Nang Ruplo আধা কৰিছে নি আপোনালোকক আমাক কৰা নাই কাক কৰিছে জেন সেজনক কৰিছে এটি ৰাভাগ মাৰিছে আৰু কৈছে আপোনালোকে আন্দোলন কৰি কিবা পাইছে জানো কোনোবা চৰকাৰে কিবা দিছে জানো আপোনালোকৰ বিপদে হ'ব আপোনালোক ঘৰলে যাওক আপোনালোকে কিমান মানুহ আছে এতিয়া আমি এতিয়াও কমেও 500 মান মানুহ আছে সবক মাৰি পিটি খেদাইছে সবকে খেদি দিছে আমাক কোঠাই খেদি দিলে আমি বাহি কৰি দিছে আমাক আৰু কিবা কিবি গাড়ীত উঠাই দিছে আমি লোকৰ গাড়ীত কিয় যাম আমি খোজকাঢ়ি যাম কি হৈছিলে ঠেলি উঠাই দিছে গাড়ী ঠেলি উঠাই দিছে আমি কিয় যাম লোকৰ গাড়ীত আমি নাযাওঁ বুলি এটা ঘূৰি ফুৰিম কোনে ঠেলি উঠাইছে আপোনালোকে পুলিচে আমি নাই যোৱা আমি গাড়ীতে ৰৈ আছো আপোনালোকে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মিটিঙত যাব কাৰণে আমি আহিছো আমাৰ হেৰি কাৰণে আহিছিলো পুলিচে মাৰপিট কৰিছে নি আপোনালোকক পুলিচে মাৰিছে নি আপোনাক মোক মনে নাই মোক বহুত উল্টা পাল্টা কথা সুধিছে আপোনালোকে ইয়াত প্লেটফৰ্মৰ বাহিৰত কিয় বহি আছে আমাক খেদাই দিছে কিয় খেদাইছে কিয় খেদাইছে মানে আমি গুৱাহাটীলৈ যাম বুলি কৈ দিলোঁ তেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাবনে বোলে আপুনি থানালৈ যাব কোনে কৈছে পুলিচে কৈছে আপোনালোকে পুলিচৰ মাৰৰ ভয়ত এতিয়া চাইটত লুকাই আছে
এতিয়া আপোনালোকে কালিলৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ ধৰ্ণালৈ যাবনে? আমি যাম বুলি মানে এতিয়াও ৰৈ আছোঁ, আমি যাম বুলি ৰৈ আছোঁ। আমি এনেকৈও মানে আমি পৰ্দা লৈছিলোঁ যে আমাৰ মানুহখিনিক মানে চেডেলি ভেডেলি কৰি দিলে। আমি কৈছিলোঁ মানে আমি পইদল হ'লে আমি গৈ থাকোঁ, আমি য'তে আমি সুবিধা পাম ত'তে আমি ট্ৰেইনত উঠিম। লংকা ইংনাম ৰাইক মাতুম আৰু কৃষি কেপ আজু জয় জয় পেন বিৰটা কেলং আটেং পিপাল পুকুৰী পু আদি মালং আদৰ কেছু আছিগুণ থেংপি নেপদান উদালি আনা পেন লংকা পিপাল পুকুৰী আনা ঠেলা পেন কেবাং বমাহুচি ইংনাম ৰাইক মাতুম হুমথ্ৰক ঠেলা চিগুণ থেংপি নেপদুন ঠেলা পেন পেন বাংথং কেপ আছিগুণ কি নেপদুন লং লচিতা কাংহুৱাতুম কাট জুই পুচি ইংনাম ৰাইকম পেন পাচিনি আজি ১টা বজাত আমি পেট্ৰলিং কৰি থকা অৱস্থাত আমাৰ এডিচি ডিএছপি এনেকৈ লামডিং ফালৰ পৰা আহি আছিল সম্ভৱ ৰাস্তাত এনে ঠেলা দেখা পালে ঠেলাখিনি দেখা পাই মোক লগলৈ খবৰ কৰি তেখেতলোকে ধৰিলে ধৰি পেলাই খবৰ দিয়াত মই গৈ পাওঁ মই ৬খন ঠেলাখিনিৰ পিছত আমি চিজ কৰি লুট চুট গাড়ীত দুই পেলাই লুট কৰি আমাৰ অফিচতে লৈ অনা হয়। কিমানমান মূল্য হ'ব? ৪০-৫০ হাজাৰমান হ'ব। আৰু সেইখিনি চোৰাংভাৱে আনিছিলে নেকি মিলত? চোৰাং ঘৰৰ গাঁৱলীয়া হেৰি হয়, ঘৰৰ ফালিবৰ কাৰণে আনিছিল। কাৰণ মই ফালা মানে চেগুন ফালাটো মিলত প্ৰায় বন্ধ কৰি দিছোঁ, সেইকাৰণে ৰাতি মনে মনে আনিবলৈ সিহঁতি ব্যৱস্থা কৰে। কাৰোবাক আটক কৰা হৈছে নেকি? আটক কৰি মানুহ পলাইছে অলৰেডি, ঠেলা চেলা থৈ মানুহ পলালে। নিউজ টাইম বাংলা পাঞ্চি কাংটন পনিগল দমি থাকমি কাৰ্ডম